क्लोज स्पेस में ना, देखो बहुत छोटा स्पेस में भी तो हमको भी तक तो क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है। वो रूम छोटा है, वो उधर कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है बाहर से, वो गैस से निकल रहे हो, वो क्या किया, वो खाना कुछ पका रहे, आराम से बैठ गए हो, मगर वो स्मेल आता है ना, वो स्मेल उसको मालूम नहीं होता। मैं भी उस जगह होता तो मेरे को भी मालूम होता अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्लोली अंदर जाता है, खून में जाता है, ऑक्सीजन पूरा कम होता है बॉडी में। बारी आदमी 15-20 मिनट के बाद अनकॉन्शियस होता है। वंस अनकॉन्शियस हो जाता है ना, आदमी को सेम ऑक्सीजन नहीं मिलता है, आधा घंटा 1 घंटे में मर जाए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, वो सैंपल से रख लिया, हाँ सैंपल से भी रख लिया, ब्लड भी रख लिया। हमको FSL मणिवाड़ा बेंगलोर में बड़ा लैब है, उधर आपको पक्का रिपोर्ट मिलेगा। उस टाइम पक्का कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा प्रॉब्लम क्या है पक्का मालूम हो जाएगा। नमस्कार, মোৰ নাম জ্যোতিপ্ৰসাদ বৰ্মন আৰু মই অসম ছ'চাইটি অফ বেংগলোৰৰ পৰা আহিছিলোঁ। চ' আপোনালোকে চাগে গম পাইছে আজিৰ ঘটনাটো। চ' আজি এই ঘটনাটোৰ কাৰণে আমি তেখেতৰ তেখেতসকলৰ ৰুমমেট, আপোনাৰ নামটো কি আছিল? অজয় পায়েঙৰ পৰাই ভালকৈ জানিলোঁ। অজয় পায়েঙে ক'বা নেকি মানে ৰাতি কেনেকৈ কি হৈছিল? ৰাতি মই ডিউটিৰ পৰা অহা সময়ত মই ৰাস্তাৰ পৰা গোন্ধ পাইছোঁ, ভাত জ্বলোৱা গোন্ধ। তাৰপিছত মোৰ লগৰীয়া 3জনো আহিছিল লগত, আমি 3জনে আহিলোঁ। অহাৰ পিছত আমি কৈছোঁ যে ভাত জ্বলা স্মেল পাইছোঁ। তাৰপিছত ৰুমৰ ওচৰত আহি মই নিজে গম পালোঁ যে আমাৰ ৰুমতে পূৰা জ্বলি আছে। তাৰপিছত আমি চবেই দৰ্জাখন ধপধপাইকৈ মাৰিছোঁ, খিৰিকীখন মাৰিছোঁ, পানী দাৰামখন মাৰিছোঁ। সেইটো জ্বলা নাই বুলি আকৌ দাৰামৰ পৰা পানী ওলাই পিনি ভিতৰলৈ ইচিয়াইছোঁ। 10বাৰমান ইচিয়ালোঁ মগৰ পৰা, তাৰপিছতো সিহঁতে একো আৱাজ দিয়া নাই। এইটো কাৰণে আমি ভাবিলোঁ যে কিবা এটা হ'ল বুলি। তাৰপিছত মই আৰু এটা লগৰে দৰৱাজাটো ভাঙিলোঁ। ভঙাৰ পিছত আমি ভিতৰলৈ গ'লোঁ, হাত দি এনেকুৱা কৰিছোঁ, সেই হুট বুলি কৈছোঁ, উঠাই নাই, একো আৱাজেই দিয়া নাই। তাৰপিছত আমি লাহেকৈ চকুবিলাক চাইছোঁ, চকুবিলাক মানে কিবা মানে ছাগলী চকুৰ নিচিনা মানে কিবা হৈ আছে, ৰঙা আছিলে। তাৰপিছত মানুহবিলাকৰ পেটটো চালোঁ, একো মানে হাৱা লোৱা একো নাই, মানে উশাহ নিশাহ একো নাই। তাৰপিছত ইহঁতৰ মানে মুখৰ পৰাও কিবা কিবি ওলাই আছিলে আৰু পেইন ওলাই আছিলে। অঁ, তাৰপিছত তুমি পুলিচক খবৰ দিছিলা? পুলিচক মই খবৰ দিয়া নাই, অনাৰে দিছিল। তুমি অনাৰক কৈছিলা? ঠিক আছে, ধন্যবাদ।